Ano, oo. Milo. Nag-interview din kasi sila kay Julius Baba. Ano, op. Milo. Ayun na, Op, Milo. Akala nila, Ayun na, Milo. Nag-aaway na sila, Op. Milo. Milo. Uwi ka na doon. Uwi ka na. Ayun na si Milo. Ayan na si Milo. Milo. Away na si Milo. Ayun, no. Away Milo. Away na sila Milo, no. Ayun si Milo. Tayo. Away na sila. Pero Milo, ayun, no. Kiss lolo. Ayun, no.